प्रसिद्ध गल्पकार श्री फतुरानंद कलममुनारू गल्पटिए। गल्पटीर नाँ है बढ़ी ओ कली। कली भल भाव बाहर लोकों सागर कर न पारिबारु ओडियांकर माड्रासिया माने अधे डुडुमा मारिनेले। से माने नहीं जिबा परे ओडिया माने निज घरे बसी आपणा भितर घोर कली लगेले। जड़े अन्य जन कहला, अरे गुंगा तो पाटे कौन मंडा पशिला कि कहीदेलुनि मूलरू नक्सारे सीटा आम पटे रही। ओडिशा गढ़ाला बेले तो कहीं नथिल, एते बेलू कलिया बुढ़ी परी कली करने को मिसी आसुच कहीं आमको कौन अरकित पाइल कि तो मुंडरे तो एते मसला थिला तो सेतिक बेले उकली पकईलुनि। यही तो कथा सभारे कही पार्लुनि। सेठी कौन बाघ भालू बसते तो गिली दे था बेहिया कौठिकार बाघ भालू जीवा पर नली रे कारतूज पुराऊे। दी जनकर कली दुई दल तापरे बहु दल भितर कली परिणत है। ओडिशा मुलक कंपीगला। गोरा साहेब आश्वासना दे कहले, शांत हुओ, आमको मालूम माड्रास तम रुटी फाड़े छिंडे नेला। ता सांगे कली न करी पारी निज निज भितर कली करुच, एटा ठीक होनी। आमे तुमको कई छड़े नहीं न पारिबा भली आउ गोटे बड़ रुटी देवा। तुम मैंने खुशी रे रहिबो। प्रति वर्ष तुम मैंने बड़ी रे सड़ी सड़ी मरुच, पेटर ओदा कना पकाई पवन पी बंचुच। तुम पाई आमे गोटे हीराकुद योजना रुटी करुचु। यह एबे सेका होची, सेका सरिले तुमको देवा। आज्ञा 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 रो वर्षा कराई समस्ते कलिरू शांति हेले। किछि दिन पर रुटी धराई दे गोरा साहेब कहले, देख ए योजना रे पहिले हीराकुद रे गोटे डाम हबो। एथिरु बिजुली बाहरिबो, जलसेचन हबो, बन्या भी किछि परिमाण रे नियंत्रित हबो। डाम रो खर्चा उठाइबा परे द्वितीय टिकरपड़ा डाम और तापरे नराज डाम हबो। बन्या एक बेलके मोड़ीमाड़ी होइजिबो। जलसेचन जोगु नाही नथिबा फसल पाइबो। मरुड़ी छाड़ी पळेइबो आ बिजुली रे चारिआडे आलुओ जळि उठिबो। ओडिशा आ अंधारुआ होई रहिबो नाही। एथर जाओ निज निज भितर आ कली तकराळ न करी से योजना काम रे लागि जाओ। हीराकुद डैम रो ना शुणिबा मात्रे सेठाकार लोक सरकारी लोकों संगे भीषण कली लगेले। कहले, उपकूलिया को रखा जाए आमको बुड़ाई मार आमे करईदेबुनि। सेवक महामंत्री निजर गुंडा लगे से गुंडामी करी कली कर लोक मानू जबत करदे। कली पर हीराकुद डैम होईगला। अनेक दिन जाए डैम ओडिशार बहु उपकार कला। यापर आउ जड़े महामंत्री पूर्व महामंत्री को तड़ी गादी बसिले और द्वितीय पर्याय टिकरपड़ा डैम काम आरंभ कले। पूर्व महामंत्री कहले, कालका लंडी सिरमे जटा मु गोटे डैम कराई गजबाना उड़े बोली ये मेंचड़ टका डैम कराई मोर समस्कंद हम ता हो पार ना। जहाँ किसी हम ताहा मु करनी आउ क्या भी करई देविनी। यह स्थिर करी से टिकर पड़िया को कली करने उस्काइले। लगिगला घमाघट कली। नुआ महामंत्री रागी जाई कहले, हौ जाओ मर, डैम हेनी। तमें सब उपकार पाई था एवं न पाई मर। कली रे हारी जाई टिकरपड़ा डैम बंद करदे। तापरे गादी रे चलिला ठेला ठेली पेला पेली। समस्ते केवल गादी कथा चिंता कले। बन्या त्राणकारी डैम कथा चिंता करिबो किए? क्रमे समस्ते टिकरपड़ा डैम कथा भूलीगले। नराज डैम कथा उठिबो कुआडू? तेणे स्वर्गरे इंद्र ओडिया गुड़ाकर कारबार देखी रागिगले। भाविले कि अपरिछन्या जातीय माने निजर मंगल निजे चिंता करिया को नाराज। ए छत्रखिया गुड़ाक मने मने भारी पंडित। जो विख्यात जंत्रीटीए 3 डामिया योजनाटा करथिला से ही जन बुड़बक। एगुड़ा दयार पात्र नुहति। एगुड़ा कल बल न कले एगुड़ा मुंडरे बुद्धि पशिब ना। एगुड़ा माड़ खाई ही शिखिबे। यह भावी से डाक देले, अरे किए अछ रे? सांगे सांगे 4 मेघ आसी सलाम बजाई कहले, जी हजूर आज्ञा दीजिए। इंद्र कहला, देख तुम 4 जन जाक एथर जाई हीराकुद बंदर तल अंचल वर्षा उजाड़ी दियो। ऊपर मुंडे वर्षा हेलू सीना हीराकुद रे पानी अटकी जाऊे। तल पाखे वर्षा कर कौ पुओ से पानी को अटकईब देखा। बदमाश गुड़ाक खाली गादी कली लगाउछन्ति आ 2टा डैम रो उपकारिता विषय में कहीं चिंता कले ना। हीराकुद पानी छाड़ा बेले जी घाई और बन्या होची सेटा को चारिआडे देखी साहाय्य मागुछन्ति। जहाँ पाउछन्ति तार अधकरू बेसी निजर और निजर चंडी चामुंडा को पकेट्रे पुराउछन्ति। ए हरी लुटिया को एथर पाने देवा। पुओ दौड़ केते देखा।
ଯେ ଆଜ୍ଞା କହି ଚାରିମେଘ ହୀରାକୁଦର ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିସ୍ତୁକିଆ ବର୍ଷା ଛେଚିଲେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 25 ଇଞ୍ଚ। ଚାରିଆଡ଼ ସମୁଦ୍ର କରିଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଇ କହିଲେ ଜି କାମ ଖତମ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଠିକ୍ ହେ, ଏଥର କୋଉ ହୀରାକୁଦ ଏ ପାପିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଦେଖିବା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦୂରବୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼େ ଚାହଁ। ଟେଲିଭିଜନ ସେଟ୍ ସବୁ ଲଗାଇ ଦିଅ, ଦେଖ ଆଉ ଶୁଣ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଖାଲି ରଡ଼ି ଶୁଭିଲା, ଆଇଲା ଆଇଲା, ଭାସିଗଲା, ଚାଟିଦେଲା, ପଳାଅ ପଳାଅ, ରକ୍ଷା କର, ହେ ଭଗବାନ, ଇଲୋ ବୋପାଲୋ, ଇଲୋ ମାଲୋ, ମରିଗଲି ହୋ, ପଳେଇଆ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏସବୁ ରଡ଼ି ମିଶି ଏକ ଭୀତିପ୍ରଦ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ତାପରେ ସବୁ ଚୁପଚାପ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଶୁଭିଲା ଘୁ ଘୁ, କଳ, ଚଳ, ଚବର, ଭୋସ୍, ଧପାସ, ଘବଡ଼ିସ୍, ଭୋସ୍। 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେସବୁ ଶବ୍ଦ ବି ତୁନି ପଡ଼ିଗଲା। ଡାକ କେବଳ ଶୁଭିଲା ଉନ୍ମାଦିନୀ ନଈର ଦେହ ଶୀତୁଆ ଘୁଁ ରଣ ସଙ୍ଗୀତ, ଯାହାକୁ ବି କେହି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। 3 ଦିନ 3 ରାତି ଅଖିଆ ଅପିଆ କାକୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହିସାରିବା ପରେ ଉପରୁ ଶୁଭିଲା ଘଡ଼ ଘୁଁ। ଲୋକେ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଆକାଶଯାନରୁ ପୁଟୁଳି ସବୁ ଉଡ଼ୁଛି। 3 ଭାଗ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଉଛି, ବାକି ଭାଗକ ଉପରେ କୁଦି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି 40-50 ଲୋକ। ନୁଡ଼ୁବୁଡ଼ିଆମାନେ ଏପରି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଦେଖି ଯମରାଜଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ନୀରବ ରହିଲେ। ପେଟରେ ଓଦାକନା ପକାଇ ସମସ୍ତେ 3 ଦିନ 3 ରାତି କଟେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉଁଚୁ ପାଟି କରିନଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଲାଗିଗଲା କଳି ଓ ମାରପିଟ। ଏଇଟା ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ ଆଉ। 6 ଦିନ ପରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ରବର ବୋଟ୍ରେ ଉଦ୍ଧାର କାମ ଚଲେଇଲେ। 6 ଦିନର ଅଖିଆ ଅପିଆ ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଚହଟିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ଯାଚିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ ସରକାରୀ ନା ବେସରକାରୀ? ବେସରକାରୀ ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନ କରି ନେଇଗଲେ। ସରକାରୀ ବୋଲି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆହାରକୁ ହାତରେ ଧରି ସାରି ପେଟର ଅବରୁଦ୍ଧ ରାଗତକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଖଲାସ କରିଦେଲେ। ଆବେ, ତମେମାନେ 6 ଦିନ ଯାଏଁ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଏମିତିଆ ଅପନ୍ତରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ତମ ଜୀବନ ରହିଥାନ୍ତା? ଆମେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଛୁ? ଆମ ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିଛ? ହେଇଏ, ତମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାକର ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚାକର? ଆମେ ଦେଇଥିବା ଟିକସରୁ ତମେ ବୋଧହୁଏ ଦରମା ପାଅନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଗଞ୍ଜିଆରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ତମକୁ ଦରମା ଦିଅନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ସେଇଥିଲାଗି 6 ଦିନ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ତେଲ ମାଲିସ କରୁଥିଲ। ତମ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ? 6 ଦିନ ପରେ ଆସି ମୁହଁ ଦେଖାଉଛ, ଦପ୍ତରରେ ହାଜିରା ପକାଉଛ। ଆଉ ଜଣେ ଦାନ୍ତ ଗଡ଼ମଡ଼ି କହିଲା, ଏମାନେ କରୁଣାରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ ଯେତେକ ରିଲିଫ୍ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତା'ର ଅଧକରୁ ବେଶୀ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ବା ଚୋରା ବେପାରୀଙ୍କ ଘରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଛତ୍ରଖିଆ ଦଳ ବଢ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଘାଇ ହେବା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏତକ ହେଲେ ବର୍ଷକର ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବାଟା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଟେଲିଭିଜନ ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଜମି ଯାଇଥିବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେଇ ଦେଖ ରାଜଧାନୀ ଦୃଶ୍ୟ। ସେଠି ବନ୍ୟାର ଧାସ ନଥିଲେ ବି ବନ୍ୟାରେ ରିଲିଫ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି କେମିତି କଳି। ଦେଖ, କଳି ନ କରିବା ଲୋକେ କେମିତି କଳି କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ରିଲିଫ୍ ଭଣ୍ଡାରରେ ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣର ରିଲିଫ୍ ଜିନିଷ ଗଦା ହୋଇଛି। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ରେ 1000 ବସ୍ତା ଚାଉଳ, 500 ବସ୍ତା ଚୁଡ଼ା, 1000 ଟିଣ କିରୋସିନ ଅଲବତ୍ ଦେବି। ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, କାହିଁକି? ତୁମରି ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଭୋଟ ପାଇ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ? ଆମର କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ? ତୁମେ ତ ଏତେ ରିଲିଫ୍ ନେଇଯିବ, ଆମେ କ'ଣ ଆମ ବିଲାଗରେ ନେଇ ପବନ ବାଣ୍ଟିବୁ? ତାହା ହୋଇପାରିବନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ନେବା। ମୁଁ ତ 10 ଦିନ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇନି। ଅବଶ୍ୟ ସେଟା ମୋ ଦୋଷ ନୁହେଁ। କାର୍ ଯିବା ଭଳି ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି କିପରି? ତମେମାନେ 2-3 ଥର ମୁହଁ ଦେଖାଇ ଅବଶ୍ୟ ଆସିଲଣି। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ମାସକର ରିଲିଫ୍ ନ ଦିଏ, ତେବେ ସେମାନେ ମୋତେ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବେ। ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଭୋଟ ଧୋଇ ପାଣି ଟିକେ ବି ଦେବେନି। ମାସକର ରସଦ ପାଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ତୁନି ପଡ଼ିଯିବେ। ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳିଆର ବିଧନିଆ ଅସ୍ଥାନ ଟେକି ପକାଇଲା ଓ ଭିଡ଼ି ବଜ୍ରମୁଷ୍ଟି ହଲାଇ କହିଲା, ବିରୋଧୀ ଦଳିଆ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମରିଗଲେ କି? ବଢ଼ି କ'ଣ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହୋଇନାହିଁ କି? ହଇଓ, ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଲ କିହ? ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନା ବିଧାନସଭା ଭିତରେ? ଦେଖିବା ଭଲା ତମେ କେମିତି ସବୁ ରିଲିଫ୍ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ପରି ନେଇଯିବ। ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡି ଗଲେ ବି ଏହା ଆମେ କରାଇ ଦେବୁନି। ତୁମ ପରି ଆମେ ବି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଭୋଟ ପାଇ ଆସିଛୁ। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ନେବୁ। ବିଧାନିଆ ଜଣକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକ୍ରମଣ ଢଙ୍ଗରେ ଉହୁଙ୍କି ଯାଇ କହିଲା,
आमे नेबाकू देबुनी देबुनी देबुनी। हाँ एड़े दिमाग दबनी। एड़े कढ़ु मर्दन हो गलानी। ए किए अछ ए पुलिस को खबर दियो। ठेंगुणी रे मानकू घोड़े दे रिलीफ पठाओ। अरे रख तो पुलिस पुलिस को पुलिस करी रखिछ। कूल बुड़ीगला बेले जमी घोड़ा मुआ पुओ जन्म होती सेमती राज्य बुड़ीगला बेलू तुम परी घोड़ा मुआ मंत्री गादी बसंती। हो पुलिस काम है शांति रक्षा करवा। तुम किंतु कौन कल अशांति उपजाऊा गुंडा हत्याकारी नारी दर्शक घर पोड़िया किलापोतिया अपश्रमिक डाकू गुड़ा रक्षा करने तुम से लगेच। से पुलिस आरेस्ट कले तुम कौच ए ताकू छाड़ी दियो से पर आम पार्टी लोक पुलिस नैतिक बल को एमती भांगी देच। तुम सत्तर पुरुष कई शासन कौन जानी नथिले रंकुणी पाई इलिशी कंटा कंटी करी घिड़ुची। एति बेले इंद्र आउ गोटे आड़ टेलीविजन बदलाई देले। देवता मैंने देखिले बड़ी भितर गोटे बड़ काठ भासी जाऊँचे तापर गोटे नेउल गोटे साप एकाठी अच्छे कहारी ठारे आक्रमण पर प्रस्तुतिर चिन्ह ना। आउ गोटे काठरे गोटे बिराड़ी आ गोटे मूषा। इंद्र कहले साधारण विपद बेले पशु माने हिंसा परिहार करते किंतु सृष्टि रे निजको श्रेष्ठ बोलाउथुबा मनीष करुच्ची कौन मन हो आहरी वर्षा करदे ओडिशाटा को निश्चिन्न कर दियंती। जो लोक कली लगे टिकरपड़ा डैम करई देई नथिला से एबे सेटा हेबा लगी कली करुच्ची। छे समाप्त।